ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза 5 рияд барои шумо ин шанелакҳои новинка омагаи марҳамат. мо чизоро съёмка мекунем ки шумо бояд успед кунем бигирем, барое ки бозори оптовияи сразу тамом шуданаш мумкин аст. ин шанело нав омадагиан. чанд расетка дори афа? 3 расетка. ай чанд то чанд размер? ай 46 то 56 размера доранд. ин чизе ки шумо экранда мебинед, ё 170 сомон шанело материалошон чи апа? Апа шанело материалош чи? материалош чи хеле созаина? пад наметана? пад наметана? ин ё пад наметана 100% то 56 размера. ана ё гофри мегана ёра? то 50 ра доред. ё то 50 ра не размери ёш. قریب 10 تا راسیدکا هستن. هر چیزی زوری که شما رو من نشون میدم آنم یان برای توبیستان یا هم نو اومدگی نوینکا نرخشون 150 سومون. این نرخی دونه های چه که من شما رو فهمیدم چیزی که میبینید یا نرخی دونه. چند راسیدکا داری افایو؟ این جنس های اینجاش. انا ببین که جنس بوده است اینجاش جنس بوده است. اینجا با توی دوی کداگی نقش 150 سومون. ای متریالش چه ایست؟ این شیفون قطعی جنس. آره این ای ما شما نشون میدم 100% کسی که خرید میکنه مرحمت زنگ بزنه ما دستافکا داریم. بعد چیزی که این نوینکایی که از اومدن این دویکو. این دویکو تورای پشتش پولنی تورای. نیاز مای دور بگیرم که شما ببینید. پشتش تورای سرکشک هم داره. نمیدونی سرکشک برای زنبور باشه چی باشه کی؟ خیلی چسباندن شده. برای زنبور پروری باشه. نمیدونم. چند راسیدکا داری اپا؟ 5 تا راسیدکا ایامی هسته. این تو پایان تورای. من اگر این خیلی چی دارد؟ کاستومچه دارد. کاستومچهش توریای. تاش کل نیروز تو تهره تو رزمه چند داری نک گاب زاپا؟ ай 46 то 50 то пуша метавона ки занг бизана пешиш ҳоли ро санги майда задаги аҷиб буд фасон. ина марҳамат хатон бибинед. ина марҳамат касе ки заказ кардане марҳамат заказ бикуна пока ҳами чиз ҳастай тамом шава баъд гап назанем. ина марҳамат ина и рангшай бо саркашаки турӣ дора. со каси пеши занбурро рафтӣ наметарсӣ. ина марҳамат ببین دارود میکشی دیگه زنبور گازدار نمیتونه. آنایش مالوشش به حد زور. نقشون 180 سومون.